মিশন ২৬ চা শ্রমিকদের মন পেতে আলিপুরদুয়ারে সভা থেকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দিলেন, নিশানা করলেন বিজেপিকে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा। मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा वादा है। আলিপুরদুয়ার মানে চা বাগান, চা শ্রমিক আর আদিবাসী ভোটার। ২৬ বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের মন পেতে শনিবার একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ভোটে জিতলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, और मैं 1 महीना के अंदर यहाँ फिर से जरूरत पड़े तो आऊंगा। मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरदुआर। यहाँ पे ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये डिसीजन इम्प्लीमेंटेड हो और 250 से बढ़ के 300 रुपया हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा वादा है। এদিন আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরির চা বাগানে সভা করেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মুখে চা শ্রমিকদের সমস্যা, অভিযোগের কথা। केंद्र के जो PSUs है उसके अधीन जो चाय बागान है उसमें भी वो EPF जमा नहीं करते। तो एक भी बीजेपी का विधायक सांसद कभी ये बात को पार्लियामेंट में, देश के संसद में उठाया है? सरकार के अधीन जो PSUs है और जो चाय बागान है उसमें EPF का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई PF ऑफिस घेरते हुए देखा है? 2016 के चुनाव के पहले देश का प्रधानमंत्री आके आप सबको वादा करके गया था कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट डंकन से 7 चाय बागान टेक ओवर करेगा और उसको चलाएगा। 10 साल में एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का बात का कोई महत्व नहीं है, उस पार्टी कभी आपको कोई भी राहत दे सकता है क्या? ২০২১ বিধানসভা ভোটে গোটা বাংলায় সবুজ ঝড় উঠলেও উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের 5টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 5টিতেই জেতে তারা। ২৬ সেই আলিপুরদুয়ারের সব বুথে তৃণমূলকে জেতানোর টার্গেট দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশানা করলেন বিজেপিকে। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरदुआर का मिट्टी में। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026 বিধানসভা নির্বাচন। যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरदुआर में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है। वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 2021 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरदुआर में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरदुआर में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। ২৬ বিধানসভা ভোটের আগে রণসংকল্প যাত্রা শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুক্রবার তার কর্মসূচি শুরু হয় বারুইপুর থেকে, শনিবার আলিপুরদুয়ার। এবার রাজ্যের নানা প্রান্তে সভা করবেন অভিষেক। কর্মসূচি চলবে 27শে জানুয়ারি পর্যন্ত। বারুইপুরের পর আলিপুরদুয়ারেও অভিষেকের মঞ্চে দেখা মেলে র্যাম্পে। নিউজ 18 বাংলা। লক্ষ্মীর ভান্ডার তরজায় অভিষেক সুকান্ত। ভোটে হারলেই টাকা বন্ধ করে বিজেপি। তৃণমূল হারলেও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হয় না। আলিপুরদুয়ারে সভায় বিজেপিকে নিশানা। চুরির জন্য বন্ধ হয়েছে বাংলায়। পাল্টা তৃণমূলকে নিশানা সুকান্ত মজুমদার। 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। 2021 में पांचों के पांचों सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। बंगाल में बीजेपी हारी तो बंगाल के सारे पैसे बंद। अलीपुरदुआर में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरदुआर में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। हम अलीपुरदुआर में हारे हैं, लेकिन इसी अलीपुरदुआर के सभी महिलाओं को, माओं को, बहनों को 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके हमारे सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है। কোনো টাকা বন্ধ হয়নি। আমরা পরিষ্কার বলেছি আমরা টাকা দিতে চাই। শুধু তাই নয়, 100 দিন, যেটা 100 দিনের কাজ ছিল সেটাকে আমরা 125 দিন করেছি। বিজেপি সরকার হলে এটা আমরা ডবল করব, 200 দিন করব। শুধু তাই নয়, আমরা শুধু এটুকুই বলেছি যারা চুরি করেছে, তৃণমূলও স্বীকার করেছে যে চুরি হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন আপনারা। আমরা টাকা দিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে। কেন এফআইআর হবে না সেই বিডিওর এগেন্স্টে? কেন এফআইআর হবে না সেই পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েতের প্রধানের এগেন্স্টে যারা টাকা চুরি করেছে? জনগণের টাকা। আমি যদি চুরি করি কারো টাকা, আমার এগেন্স্টে এফআইআর হবে না? তাই হয় নাকি? করুন।